बांकुड़ा जिले के जिला अदालत में एक वृद्ध व्यक्ति के साल 2018 में पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना साल 2018 के 2 अक्टूबर के बांकुड़ा के उन्नदा ब्लॉक की है, जब पारिवारिक विवाद के चलते रविंद्रनाथ मंडल नामक एक वृद्ध की कुदाल और लाठी से उसी के ही रिश्तेदार गोपाल मंडल और उसके 2 बेटे रघुनाथ और सोमनाथ मंडल ने हमला कर दिया था। अभियोग दायर होने पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जेलबंदी के दौरान गोपाल मंडल की मौत हो गई। इसके बाद बाकी के बचे 2 अभियुक्तों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। অভিযোগ ছিল 300 মানে রবীন্দ্রনাথ মন্ডলকে খুন করার জন্য গোপাল মন্ডল, সোমনাথ মন্ডল, রঘুনাথ মন্ডলের বিরুদ্ধে চার্জ ছিল। এটা ওদা থানা চূড়ামণিপুর গ্রামের প্রকাশ্য দিবালোকে মার্ডার করেছিল বেলা 2/7/2018 তারিখে বেলা 10:30টা 11টার সময়। এইটা 25টা সাক্ষী এক্সামিন করেছি, এই 23টা, আর এটা লার্নেড জাজ সবাইকার সাক্ষী শুনে আজকে ওই সোমনাথ আর রঘুনাথকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং 50,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ে 6 মাস জেল। এই ঘটনায় কি দুজনেই অভিযুক্ত ছিল? না, 3 জন ছিল। গোপাল মন্ডল ছিল, গোপাল মন্ডল জেলে থাকা অবস্থায় মারা যায়। পারিবারিক অশান্তির জেরে না, এটা পারিবারিক অশান্তি ছিল না, এটা পুরনো একটা শত্রুতা ছিল, সেটাই। আপনার নাম? আমার নাম অরুণ কুমার চ্যাটার্জি।